अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हर रोज़ आप ठीक 12 बजे आप मुझको देख भी रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब आपको बिल कर देता है कि मैं आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े गौर से सुन और समझ रहे होंगे। इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब आदमी दुनिया में आबाद हैं। लोग, आदमी से मुराद लोग, और सब अंधेरे को अंधेरा कहते हैं। इनमें से चंद लोगों के दिल में मन की दुनिया से मुतालिक जो इल्म सीखने की ख्वाहिश पैदा होती है, और अगर ख्वाहिश सच्ची हो तो रास्ता मिल ही जाता है। सुपरनैचुरल मेंटोर पढ़ाते हैं कि अंधेरा रोशनी है। स्टूडेंट्स को अंधेरे की इस तारीफ पर हैरत होती है। वो समझने की बजाय अगर इनकार कर दें कि अंधेरा रोशनी कैसे हो सकता है, तो मन की दुनिया का इल्म नहीं सीख सकते। सुपर नेचुरल मेंटोर कहते हैं मट्टी का जिस्म फिक्शन है, उसकी जाती कोई हैसियत नहीं। स्टूडेंट बहस करता है कि अगर मट्टी का जिस्म फिक्शन है तो रोटी ना खाने से हम कमजोर क्यों हो जाते हैं, और पानी की कमी से सूखे पत्ते की तरह खुश क्यों नजर आते हैं। प्लीज गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, शायद आपके मन में उतर जाए और आपका मन भी कमाल मन बन जाए। सुपरनैचुरल मेंटोर बताते हैं कि मादी जिस्म इसलिए फिक्शन है कि हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, फिजा से ऑक्सीजन मिलती है, इसके बावजूद जिस्म क्यों बूढ़ा होता है। ये चीजें उसे बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती। रोटी खाने और पानी पीने वाले आदमी को जो जवान रहना चाहिए वो बूढ़ा क्यों हो जाता है। स्टूडेंट के पास इसका जवाब नहीं होता। सुपरनैचुरल मेंटोर कहता है कि जब तुमने उसे बीसी पढ़ने में अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उस्ताद की बातें कबूल करके खुद को उसके सुपुर्द कर दिया, तो फिर रूहानी उस्ताद के आगे बहस क्यों। जब तक तुम अंधेरे को रोशनी और मादी जिस्म को फिक्शन तस्लीम नहीं करते, आगे नहीं बढ़ सकते। बातनी अलूम का पहला सबक ही आखिरी सबक है। जो मन की दुनिया का जो सबक है ना, आखिरी, वही आखिरी सबक है। उन्होंने पूछा वो क्या है। रूहानी उस्ताद ने कहा कि बाअदब बानसीब। अपने आप को बदलना है ना, अपने ही मन में डूब कर पाले सुराखे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। आप मेरे ना बने, आप अपने बने। अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, अपने आप को मन की दुनिया में झांकें, अपने मन को गौर से देखें कि आप किधर हैं, आप किधर खड़े हैं। आपके साथ कुछ और भी ताकत मौजूद है जो आपकी मन की दुनिया में मौजूद है, जो आपकी सोचों को लेकर चलती है, जो आपकी जिस्म और जान को लेकर चलती है, और वो स्पिरिट है हमारी। और स्पिरिट ये कहती है कि तुम कुछ कर लो। तुम्हारा मन कुछ करना चाहता है, तुम कुछ कर लो, लेकिन जिस्म बेकार बेकार ही रह जाता है। इस जिस्म को बेकार मत करें। इस जिस्म पर बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस जिस्म ने बचपन से जवानी और जवानी से लड़कपन से बुढ़ापे तक पहुंचा। इस जिस्म ने बहुत कुछ करना है। इस जिस्म को सोच अता कर दी गई, इस जिस्म को हिम्मत अता कर दी गई, इस जिस्म को ताकत अता कर दी गई। अब इसके पास किस चीज की कमी है। दिमाग अता कर दिया गया, आगे बढ़ना है ना। आप किसी भी चीज में हाथ मारो, आप समंदर में उतरो, क्या सिपियां निकाल कर नहीं ले आते, और सिपी निकाल कर उसमें से कितने कीमती खजाने निकल आते हैं। समंदर में उतर कर क्या मछलियां नहीं पकड़ लाते, और मछलियां लाकर बिकती हैं, उससे पैसा कमाते हैं। समंदर में उतर कर क्या कितनी मादी चीजें निकाल कर ले आते हैं। इन पत्थरों की भी तो दुनिया है ना एक। अपने मन को समझे, अपने मन को पाए,
جس نے اپنا من پا لیا اس نے اپنی تقدیر کو پا لیا. جس نے اپنے من کو غور سے سمجھ لیا کہ من کس وقت کیا چاہتا ہے، اور من کی بھی تو ایک خوراک ہے. وہ کیا خوراک ہے؟ لمبی لمبی سانس لینا، ڈیپ بریدنگ کرنا، اور کسی اور کو پکارنا. کس کو پکارنا؟ جو انویزیبل ہے. جو انویزیبل ہے اس کو پکارنا، اس کو اپنے من میں اتارنا. اور وہ انویزیبل کیا ہے؟ وہ ہو کے اوپر چلتا ہے. وہ ہو کے اوپر چلتا ہے. جب ہو کے اوپر انویزیبل کو پکارے گا جسم، اور وہ من کی دنیا میں اتر جائے گا تو آپ کا تن من چینج ہو جائے گا. آپ کی تقدیر بدل جائے گی. آپ خود بدل جائیں گے. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا تھا. ایک نے کوک بنا دی، اور اس کوک نے آپ کے من کو بدل دیا اور من کی دنیا کو بدل دیا. اور اس نے جب من کی دنیا کو بدلا، آپ خود حیران ہو گئے. میں تھا کیا، مجھے کیا سے کیا بنا دیا. یہ تیری نگاہ کا کمال ہے، یہ تیری گفتگو کا کمال ہے، یہ تیری سوچ کا کمال ہے، یہ تیرے دیکھنے اور تکنے کا کمال ہے. اپنے آپ کو بدلیں. میری آسان گفتگو سے اپنے آپ کو بدلیں. میری اس گفتگو کو من کی دنیا کی گفتگو سمجھتے ہوئے اپنے من کو بدلیں. جب آپ خود کو بدلیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا. جب گھر کا ماحول بدل جائے گا تو ارد گرد سے جڑے ہوئے جتنے لوگ اور سوسائٹی ہے وہ بدل جائے گی. جہاں جہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ لوگ بھی بدلتے چلے جائیں گے. اور آپ جن لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے وہ آپ کی نگاہوں میں دیکھتے ہی من کے تار ہلنے لگ پڑیں گے، وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. ایک سوچ اور ایک نور سے بھری ہوئی آنکھ کسی دوسری آنکھ کو دیکھے تو اس کے سارے تن بدن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. وہ نور کی آنکھ کہاں سے ملے گی؟ وہ اس ذکر سے ملے گی جس کو ہو کہتے ہیں. یہ ہی وہ ہے جو من میں اتر جاتا ہے. جب من میں اترتا ہے تو تن بدن ہل جاتا ہے، اور جب تن بدن ہی ہل جاتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے، اور سوچ میں پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے. آپ ایک پوزیٹیو پرسنالٹی بن جائیں گے، اور جب پوزیٹیو پرسنالٹی بنیں گے تو جو نیگیٹو لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، آپ کی پوزیٹیو پرسنالٹی میں اتنی پاور ہوگی کہ آپ کی پوزیٹیوٹی اس شخص کی نیگیٹیوٹی کو نگاہوں سے دھوتی چلی جائے گی. آپ نگاہوں سے گفتگو کرتے جائیں گے، وہ نگاہوں سے دھلتی چلی جائے گی. اپنے من کو بدلیں اور اپنے من کو پائیں، اور جب اپنے من کو پا لیں گے آپ سب سے کمال پویتر انسان بن جائیں گے.